এটা হচ্ছে মোর জিগরি দোস্ত, মোর ছোট দিনের সাং হ্যাঁ। আমার দুইটা খুব সাং হতুলু ছোট লা বেলে, এবে ବି ସାଙ୍ଗ ହେସୁ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଭୁକେ ଚିହ୍ନିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦିଲ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁକେ ଜାନିଛେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦୁଇ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମିଶିକରି ପ୍ରଭୁର ହିସାବରେ ଚଲୁଛନ୍, ପ୍ରଭୁକେ ଜାନିଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇବା। হে বাবু তুই পদে হালেলুয়া শুন, বেল রৌ রৌ মোর ধন, মনে মনে হালেলুয়া গুন। হে বাবু তুই পদে হালেলুয়া শুন, বেল রৌ রৌ মোর ধন, মনে মনে হালেলুয়া গুন। আর জীবনকে নেই আনে তোর ধন, তেবে যিশুকে দেইরু আমন। আর জীবনকে নেই আনে তোর ধন, তেবে যিশুকে দেইরু আমন। বঞ্চি রৌ রৌ গাইর যিশুর গুণ। হে বাবু তুই পদে হালেলুয়া শুন, বেল রৌ রৌ মোর ধন, মনে মনে হালেলুয়া গুন। হে বাবু তুই পদে হালেলুয়া শুন, বেল রৌ রৌ মোর ধন, মনে মনে হালেলুয়া গুন। ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଚାହିଁଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷ କଲେ ମତେ ଗାवा ଲାଗି ଯୋଗେ ମିଳିଲା ତମ ଗେନେ ଓ ହେତିରେ ତୋର ପୁଅ ନା ଆଶିଷ ରଖିଲୁ କେ? হ্যাঁ ଆଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ ହେନ୍ତା କେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ଯେବେ ବୁଝିପାରବା, ସେ ପ୍ରଭୁକେ ସେଦିନ ଚିହ୍ନି ପାରବା। ଏଇଟା ଏକା ଗୋଟେ କଥା ହେ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁଁ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍, ସେମାନେ ଏକା ଯେବେ ପ୍ରଭୁକେ ଚିହ୍ନିବେ, ସେମାନେ ଏକା ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିଥ। କିମ୍ବା ଏତେ ଯେନ୍ ସମସ୍ତେ ରାଗ ରେଶମୀ ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନ ଏସବୁ ରହୁଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁକେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେମାନେ ବଦଲି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣେଇଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛେ। ମୋର ଦୋସ୍ତ ହେ।